हांव सांताक्रुज हो सोशल एक्टिविस्ट वास्को द गामा। आज तारीख 1 जुलयाची आनी हांव आसा निवाडे आनी शांतीनगर हिंगा एक ब्रिज आसा थिंगा हांव आसा आनी हांगा आमी पळोवंक शकतात रस्तो कशे भशेन फोडून हिंगा पायपलायन घालपाची तयारी आसा। पूण ही पायपलायन घालता तेन्ना एक JCB यूज करतात फोंड मारपाक। हो JCB यूज करता तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करतलो आमच्या PWD ताई तांचो इंजिनियर 24/7 हिंगा प्रेजेंट आसपाक जाय। कित्याक आज कितलेच कडेन आमचे PWDचे काम चालू आसता आनी पोंदाक पायपलायन आसतात जायते तरेच्यो, जावं ती गॅसीची, जावं ती सिवरेजाची, जावं ती वॉटर डिपार्टमेंटाची, जावं ती इलेक्ट्रिसिटीची, कितेंय तरी पायपलायन आसता तेंकडे तेंचे मॅप आसपाक जाय, तांकां ती नॉलेज आसपाक जाय खंयचे कडेन ती पायपलायन अंडरग्राउंड केल्ली आसा ती। आयज रातचे हिंगा वॉटर डिपार्टमेंटाचे पायप फुटोन उदक भरले, आयज सकाळी येवन तेणी ते रिपेर केले खरे, पूण कित्याक हे लुकसाण आमच्या गव्हर्मेंटाक, कित्याक इंजिनियर पळय आसतात हे 24/7 कित्याक आसनात। हांव मागतलो आमच्या गव्हर्मेंटांताय जेन्ना रस्ते डिगींग करतात तेन्ना तुमचो प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो इंजिनियर थिंगा प्रेजेंट आसपाक जाय। आयज हे डबल ट्रॅकिंगाचे काम चालू आसा। हे डबल ट्रॅकिंग रेल्वे येता म्हणून हो ब्रिज सेकंड ब्रिज ह्या निवाड्यार बांदतात, पूण हो निवाड्यार ब्रिज बांदतात निवाड्याकारांक तशें शांतीनगराक बरें सोंपेपण मेळटलें हो उजर करपाक, पूण काम करता तेन्ना बरे भशेन जावपाक जाय। हांव तुमकां दाखयतलो कशें तरेन हिंगा काम चलता तें। हे पळयात हो रस्तो आख्खो फोडलेलो आसा। ही पायपलायन पळयात कशे तरेन पायपलायन गेल्ली आसा। ही पायपलायन हिंगाय पळय एक आसा विजिबल आसा, तशेंच तेज्या पोंदाक जाय ती पायपलायन नवी पायपलायन घालपाची तांचे काम करतात, पूण काम करता आसतना इंजिनियर ना म्हणून लोकांक खूब त्रास जाता आनी उदक पडलें आमकां ह्या निवाडे शांतीनगराक उदक खूब कमी मेवता आनी अशे तरेन आमकां पायप फुटले आनी उदक आनीक लेस मेवता। तेका लागून हांव PWDक आनी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करतलो तुमचो इंजिनियर मातसो तुमी दवरात जेन्ना असली कामां चलतात तेन्ना। देव बरें करूं। दीदी वचून थिंगा वचून फोन लाय, दीदी व्हिडिओ कॉल कर मातशें हांगा घरा कडेन वच, तूं दीदीच्या घरा कडेन वच पयलीं आयकय घरा कडेन वच, दीदीच्या घरा कडेन वच, जाल्यार दीदीक घेवन यो डायरेक्ट दीदीक घेवन यो।